Bueno, may buntag may isa na live tas programa sa Timbangan sa Katarungan. Kumusta mo diya og maayong pagtanaw? O nga diya sa kawasan nasod may buntag, may hapon, may kadlawon, may udto o may isang gabi. Diya po sa California, may gabi diya ni Mr. and Mrs. Juskuro Bago. Ang ato usab igsuon nga partner sa ministry diri sa Pilipinas sa ato nga mga krusada, mga kaigsuonan. Salamat kayo. O maayong buntag ya Mr. and Mrs. Juskuro Bago. Okay, sa tanan nga nagtanaw na minaw, labi na sa mga Adventista, ito lang i-share tong live, aron sa mga dagan igsuon ang masayod sa mensahe. Samtang naatas panimalay, natas sa ato nga mga negosyo. Kung nagtanaw mo sa tong live, ato lang i-share, aron sa nga makatabang ta sa pagsabwag sa maayong balita. So, manubag tayo sa og mga isyo, manubag ta og mga pangutana, o ato pong tagaag pagtagad, may gala kining unsaon pag-ila nato sa tinuod na pagsimba. No? Kaya doon ay pagsimba nga dili man tinuod. Doon ay pagsimba nga dili dawaton sa Ginoo. O gibaw mahigala nga kitang tanan nagisugot ang magsimba kita. Kung manigiingon sa Pili 14 versikulo 6 nga gikan sa langit ang madulunda nagalupad o adunay gidala nga walay katapusang maayong balita. Asa man imantala kining walay katapusang maayong balita. Matod pa diri igsuon sa imantala siya sa tibuok kalibutan. Kinsa man mga tawhana ang tagaan og walihan sa maayong balita. Matod pa sa 14 nagiingon din tagatang pagtagada para ustam padayon. Sa Isog City, og nakita ko ang laing manulunda naglupad nagdala sa walay katapusang mensahe kung walay katapusang maayong balita. Aron isangyaw ngadto sa tanang katawhan sa kalibutan sa nagkanang lain nga nasod, banay og pinulungan. Sa ato pa, ang usa diri isuon ka mensahe, di na magandi manulunda ang magdala kay simbolikal man siya. Lugar mga tao sa kalibutan nga kinahanglan walihan ang mga tao sa kalibutan. Walay pili ang pagwali, no? Walihan ang tanang kabanayan, tanang pinulungan og tanang nasod kanasuran. Walihan siya sa maayong balita. Usay may balita. Ako pa nagunahuna nga ang maayong balita, usara gyud katurang pagkamatay ni Kristo, katong iyang kamatayon, pagbanhaw niya. Maoro to ilang saligan daw, maoro to ilang giingon nga maayong balita. Naapay daghan igsuon dihang maayong balita nga isultis mga tao. Usa ng kamatayon ni Kristo nga siya nagpakamatay, nagluwas nato. Mo ni gitawag og pinakadako nga maayong balita nga kung wala si Kristo nagpakamatay, wa tay labot igsus kaluwasan. So salamat ang naay pagkamatay nga atong Dios. Apan naa pay daghan dihang maayong balita nga isultis mga tao. Ang naas Biblia mga higala nga mga pagtambag diha o mga sugos Ginoo usa na sa mga maayong balita nga dapat masayod ang mga tao. Mabitan ng kung ang imo karong pundok gamay pa kaayo, dili ka makahimo sa pagsangyaw sa maayong balita tibuok kalibutan. Wala ko man mo claim nga bar kini among pundok gamay ra magini magini tinuod. Sa akong giingon may galakon kanang pundok ka sa unang panahon pa sa mga apostolos kung gamay na tinuod na siya. Pero kung karong panahon na ang imong pundok sa kalibo ri membro, simbahan nimo 50 ra ka buok, di na mao karon. Tungod kay dili pwede nga ang pundok igsuon nga gamay makahimo sa pagwali, pagsangyaw sa maayong balita. So abuti pasabot nga ang iglesia nga magdala sa mensahe sa pagwali tibok kalibutan, kinahanglan nga daghan sa membro, dako siya nga grupo,
Unya naa siya ang capacity nga makahimo siya sa pagsangyaw sa may tibok kalibutan. Walihan ang mga tao. Ano ha? Taga-putagan ni. Usa may mensahe nga itudlo sa mga tao. Tibok kalibutan. Batod pa diri sa city, og misulti siya sa kusog, kahadluki ang Dios. Og dayga siya, kay miabot na ang panahon. Hukma niya ang katauhan. Simbahan ninyo siya, nga mo'y nagbuhat sa langit, ug yuta, og dagat, sa mga tuburan sa tubig. Adunay tulo mga kaigsuunan, ka matulpaliha, mensahe, nga dadon sa mga tao sa tibok kalibutan. Usa diya nga ang tao kinahanglan daw nga kahadlukin ninyo ang Dios, usa na ka mensahe. Ihatag niya ang himaya. Ikatulo, simbaha siya. Ang pulong igsuon nga paghadlok sa Ginoo, wala nagpasabot nga ato siyang likayan. Wala nagpasabot nga mudagan ta kanay Dios kanahadlok ka. Ang igos Ginoo nga paghadlok mga kaisuunan, mao nga mubantay tagbalaod niya. Ecclesiastes 12 versikulo 13. Kahadluki ang Dios og bantayi ang iyang mga sugo, kay kini mo'y tibuok katungdanan sa tao. Sa ato pa, ang pagkahadlok sa Ginoo mao di ay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo. Kung wala ka mutumas balaod, wala ka mahadlok niya. Wala ka mahadlok niya kung wala ka mutumas balaod. Kaya ang pagkahadlok mao ang pagkamatinumanon sa pagbuot sa Ginoo. Mao na pulong diha nga nahadlok o kahadloki ang Dios. So kani mga tao igsuon nga wala magtumag sugo, mga isog na. Wagi na mahadlok sa Ginoo. Kano man, di mo naman og sugo. Kana mga tao nga magwali nga wala na blok sugo, wagi na mahadlok sa Ginoo magisunon. Kaya nga naman, ilan namang giwali nga di natumanon ang balaod sa Ginoo. Kana mga tao nga nagwali nga napuno ka sugo, way labot ang Kristohanon. Kana wala na mahadlok sa Ginoo. Isog na mga tao na. Kay ang gipasabot sa Ginoo dinhi nga kung ikaw adunay kahadlok sa Ginoo, kinahanglan nga mutuman ka sa iyang mga sugo. Kana mo ni pulong pagkahadlok. Na kun imo tanaw nigsuon ang napulo ka sugo bitaw, aduna diri mga sugo, mga higala nga ang mga tao na hadlok, apan na po'y sugo diri nga isog mo sila. Pananglitan. Unang sugo, ayaw pagbaton og Dios nga lain. Sa ato pa, ang mga relihiyon karon or mga iglesia o mga pundok karon nga nagtudlo nga usara ang Dios, kana nahadlok na siya. Ikaduha, ayaw pagbuhat og mga ribulto, ayaw pagyukbo nila, kay ako usa ka Dios nga abuguan. Kasato pa kung wala ka mayukbo og mga ribulto, wala ka mag-ampo nila, wala ka magsimba nila, wala ka mo bow down sa imong kagalingon sa mga ribulto, puti ba sabot nga ikaw nahadlok kas Ginoo? Mo nang nituman ka. O bas gugma. Pero kana mga tao nga sigyukbo ng mga ribulto sa ila pag dayungan, ila pag ganing paghiran, igsuon o ka ng mga labakara kay nakuligahom. Hantod mga tumba na lang o matamaka na lang kay grabe yung sugaging pagtuo lagi. Ganang black na sa rin. Di ba tayo sakto makita mo ito na. Grabe ka pagdiboto. Mga isog ng mga tao yun. Kuha na mahalos Ginoo. Ano man, ilang mag-isupak ang sugos Ginoo. Sunod, ayaw gamita ang alas pasipala. Kung pasipalahan ni mo ang alas Ginoo, buti pasabot nga wala ka mahadlok sa Ginoo. Wala ka nahadlok. Kanang mga tao igsuon nga na may daghang klaseng pasipala. Kanang magpakadiyos ka nga tao kara pasipala man na. Naaman na sa 1 Gs 33 kang katong mga Hudiyo wala mo tuong nga si Kristo Dios unya kay iya manggiangkon nga Dios siya. Niingon ang mga Hudiyo nga usa ka na kapasipala kay kinsa bay makapasalog sa laang Dios ra gyud.
Sa ato pa, kung ikaw tao, dili ka Dios, unya pasayloon nimo ang mga sala sa mga tao nga wala makasala nimo, sama sa gihimo sa mga kaparian sa Roman Catholic nga wala makasala nilang tao, ro at tumusugid sa pare, unya ilang pasayloon, dako ng pasipala oy. Kay nagpaka-Dios ka. Kay walay lain makapasaylog sala ang Dios ra. Mao na giingon sa Marcos 2 versikulo 7 nga usa ka na kapasipala. Basta mapasaylo kag sala nga dili ka Dios, pasipala na. Kung ikaw tao nga moangkon nga Dios ka, pasipala gyapon na, mga kaigsunan. O ginumdumi nga once nga imong pasayloon ang sala sa tao nga wala makasala nimo, nag-claim na ka nga Dios ka na. Dios ka na. Mao naghimo sa mga RCC. Tungod kay sa ila iso nga doktrina Kristiyana, nagsulti man dito nga unsay Katoliko, unsay Santa Iglesia Katolika. Ang gibutang dito mga kaigsuunan nga ang Santa Iglesia Katolika daw mao ang mga binunyagan sa nga tanan nga nag-ila nga ang Santo Papa mao ilis ni Kristo dinhi sa yuta. Mao nay kahulugan sa Santa Iglesia Katolika Romana. Karon ang punto manghigala, kung ang ilang kaparian nag-claim nga ilis ni Kristo, so ang buti pasabot nga unsa ang mahimo ni Kristo kung si Kristo magkapasaylog sala, meaning ang ila po mga kaparian magkapasaylog og sala. Kaya ila mag-claim nga ilis ni Kristo. Dili siyuta. Usa na kada kong pasipala. Wa na mahadlok sila na. Kaya ila magpasipalahan ng Ginoo. Ika-4 kasugo, santusa ang Sabado. Sa ato pa, ang mga tao nga dili mo balaan sa adlawng Sabado o dili mo tuman ining adlawng Sabado, wala na sila mahadlok sa Ginoo. Mga isog ng mga tawhana, kaya manukol mo na Ginoo. Di ba? Sunod, mga anak mo tahod mo ginikanan. So kana mga anak bitaw nga di mo tahod ginikanan, mga isog bina. Kawantay mo. Mga bata karon igsuon, basta isog na gina, di na gina musukol na ginikanan, di na sila mahadlok o ginikanan. Mo na mga isog ng mga bata. Manukol ba? Di magpatay. Kanang tao mo patay isog mo na. Kaya lima ka nang mapatay ka, di isog ka. Kanang mangawat. Di ka mangawat. Mangawat ka, isog ka. Kaya naman, masakpan ka sa mga sataya. Ayaw pagsaksig bakak batok sa mo isi katao. Kung ang tao musaksig bakak isog na, kaya liman gawa kita agad. Pero iyam ginang barugan. Si isog ka na, oy. So, ang buti pasabot mga kaigsunan mo ni. Nga kung imong tumanon ang sugo, kani yung kadluki ang Dios o bantay ay ang mga sugo, ang pulong pagkahadlok sa Ginoo, wala nagpasabot nga ato siyang likayan. Wala nagpasabot nga mudagan ta kay na Dios. Ang buti pasabot nga ang pagkahadlok sa Ginoo mao ang pagkamatinumanon sa iyang balaod. Mo na kahulugan sa pagkahadlok sa Ginoo. Mo na nga kamo diha, kung di mo bantay sa Sabado, luluhod mong maribulto, ang mga isugin mo. Nga naman, sukol mo sa Ginoo. Di ba? Sukol na sa Ginoo, mga kaisunan. Panenta. Sunod, ihatag niya ang himaya. Uy, grabe no? Ang mensahe ikaduha nga dadon sa mga tao, ihatag ang himaya sa Ginoo. Sa giingon sa 1 Corintios 10:33. Yan dito. Kung magkaon kamo og mag-inom, og bisan unsa ang inyong buhaton, buhata kini alang sa paghimaya sa atong Ginoo. Sa ato pa, kinahanglan daw nga unsa ang atong kanon ug unsa ang atong imnon kanang malipay ang Ginoo. 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10 versikulo 31. Bisan unsa daw ang atong imnon, unsa ang atong kanon, himuang nga malipay ug himaya ang Ginoo. Na kung ari kas pagkaon magisunan, kung ari kas pag-inom, ari kas pagkaon, buti pasabot
nga kung mukaon ka sa mga pagkaon or sa mga mananap nga ipakaon sa Ginoo, malipay ang Ginoo na. O malipay ang Ginoo. Pero mukaon ka sa mga mananap nga gidili sa Ginoo, dili malipay Ginoo na. Usa ning mananapa ang gidili sa Ginoo? Baboy, usa na. Isda ang walay himbis. Mga giilang nga mga hugaw nga mga mananap. Sa ato pa, kung mukaon ka na ng mga mananapa, buti pasabot nga wala ni mo mahimaya ang Ginoo. Sunod, bisan unsa ang imong imnon, buhata ka na alang sa kalipay sa Ginoo. Niya pangutana kung mainom tag makahubog ang ilimnon, dili malipay ang Ginoo na. Mao na mga igsunan nga gitambagan gud tas Biblia. Sumalas maghukom 34, ayaw pag-inom bisan unsa makahubog nga ilimnon. Nga sa ato pa, kung muinom kas makahubog nga ilimnon, wala nimo mahimaya ang Ginoo. Kung mukaon kas mga pagkaon nga hugaw, nga gidili sa Biblia, nga gidili sa Dios, nga mukaon gyud ka, wala malipay nimo ang Ginoo. Mao na usa mga kaigsuunan nga dapat atong pamalandungon pagaybantayan pagkayo. Kay bisan unsa ang buhatan na nga malipay ang Ginoo. Meaning, bisan unsa ang imong buhaton, bisan unsa ang imong kanon, bisan unsa ang imong imnon, himua nga ang Ginoo mahimaya nimo. Og lakton nga pagkasulti, kung magtuman ta sa atong gusto, kung mukaon ta sa mga mananap nga hugaw ang gidilis Ginoo, muinom ta makahubog nga ilimnon, manigarilyo ta, wala na malipay ang Ginoo ana. Muna nga mga Adventista, nagsunod sa wali ana. Nagsunod sa wali sa gisugo sa Ginoo. Nga, walihan ang mga tao tibok kalibutan. Unsa may iwali, mayong balita. Unsang may balita? Unsa ang may balita? Nga tudluan ta, nga pagtuman og balaod sa Ginoo. Tudluan ta nga naay mga pagkaon nga dili angay kanon sa katawhan sa Ginoo. Mao na mga maayong balita mga kaigsuunan nga gisugos Ginoo. Now, parenta sa di pa tamo padayon. Jupil Samuya, pagkamubo sa imong salabutan tor, tumutumo naman ang imuha para sa 10%. Wagin ko maghanap og 10%. Ikaw Samuya, kanang imong utok, mo na tumutumo imong hunahuna. Ina lang nga naigo ka suwali nako kay palahubog ka. Mo ni sakto. Kung palahubog ka, bisyoso ka, hinabako ka, maigo ka sa bersikulong basahon nako, mo nang muriat din ka. O hibaw walay palahubog malangit. Walay sugaron nga malangit kundi mangundang. Mo nag-iingon nako nga kining mga arsisi, kugihan kay muklim nga tinuod ng iglesia, pero tinaghanang bisyo. Usaon pagkaluwasa na. Kundi mangundang. Nga kining Biblia nga niyong hubad, mabasa magidini. Nga walay palahubog nga malangit. Walay sugaron nga malangit. Usaon magina? Atong pugso na. Walay nagsukbo og mga ribulto nga malangit. Tumutumo lugar na. Nga mabasa man na. Tanawa ko na inyong Black Nazarene. O yun sa pagtahod niya ng kahoy diha. Yun sa pagtahod niya ng kahoy diha. Grabe. Mo na mga bugo ang Ginoo ninyo kay adto mo grabe pagdaig ninyo. Grabe pagdaig. Perti gyud. Nasubraan. Unya tumutumo lugar na nga makita mo na sa social media. Klaro mo gina. Mo na diha nga kun ingon tumutumo, dili tumutumo ning giwali na kay mabasa man na, tinuod man na. Kanang inyong giwali may tumutumo nga di tinuod. Mo ni pinakaklaro man kay sunan, ha? Okay, sunod, matud pa niya. Mangutana ko, nagsugo ba ang Ginoo nga ang magtutukod sa iyang simbahan na ay sakit sa utok? Wagi sakit sa utok si Lindsay White nga nabuang siya. Huna-huna naman mo na. Natural nga may sakit siya, kay gilabay gusto ba to? Pero may yung kagabuang? Wala eh. Kisa ba ko ng doktor usod nga buang si Miss White? Imor mong utok na. Huna-huna mo na. Ikaw, Jupil, sila panaway ni Lindsay White. Pero ikaw, at yung libro sa kawo. Si Lindsay White kay magisaway, pero tinaghan ng librong gisuwat.
gipalit pas mga public library sa mga offices sa gobyerno na ana ang mga libro ni Mrs. White na giingon ni Mugbuang. Apan ikaw ang way sakit sa utok, bisag usa ka leaflets, usa ka pamphlets, way sinulat. Pagpuyo, oy. Suya lang ka kay maigo mga bersikulo, God. Suya lang ka, tungod kay ang inyong Bibliang gihubad, nagsulti man nga walay palahubog nga malangit, walay hinabako nga malangit, mao man na diha. Ang nagtudlo og mga doktrina nga tao ray gibuhat, tao ray nagbuot, way kaposlanan ang pagsimba nga kaigsunan. Mauna diha ang punto, no? Mato pa ni Jose Jake Romero, papalita mi og pila ang kilo sa patod sa Rosel Palihog. Usa may kilo. Dili man kini, kisa man ay magipasabot ani Jake Romero. Papalita mi ti pila ang kilo patod ni Rosel Palihog ti. Unsa may palito nimo? Ako magagits no sa imong ipapalit. Brother Jose. Michael Bisinga, Brad, good morning from Tandag. May buntag sa Tandag, may adlaw sa Tandag, no? Sanod, mato pa niya, nagsugo ba ang Dios nga tukuron ang iglesia sa sakit o utok? Basti lang paita. O nagbalihon ka na ko. Nagsugo ba ang Dios nga pulihan siya sa mga Santo Papa? Kabutbuot sa bugin nyo na? Mo ni bantayan, usa mo manaway na mo, tanawa ang inyong doktrina o wa ba na magkamuritsing? Doktrina sa Katoliko, nagkamuritsing man na. Ano man, di na mao. Inyo na ganang tumutumo nga magtulunan. Gibaw nga si Kristo mismo nagsulti nga ang mga doktrina nga tao rin nagbuot bisag pagluluhod pag simba diha. Sa kusaon pag simba diha, di gud minaw Ginoo ninyo. Maunay pinakaklaro magkaigsunan. May buntag diha pa din ninyo Pedrera, no? At ang salamatan pa din ninyo iso kay Santo o dugwa mi makita res personal pero sa ato nga mga kursada na siya igsuon kanunay nagtabang nato. Okay, lain ta. Ikatulong mensahe nga dadon sa tinuod nga iglesia. Simbahon ang Ginoo. So ang wali sa tinuod nga iglesia kahadluki ang Dios. Pati pasabot nga walihan ang mga tao nga adunay napulo ka mga sugo, adunay balaod ang Ginoo. Kinsa ang pasabton? Tanang tao sa kalibutan. Sultian ang tanang tao sa kalibutan, ang tanang pindulungan, tanang kabanayan, mahitungod sa balaod sa Ginoo, mahitungod sa napulo kasugo. Pulihan sila. Di lang napulo kasugo, mga sugo sa Ginoo nga anaas Biblia, pasabton ang tanang tao. Unya ang uban kay di man mowalig 10 commandments. Di mo tinuod nga iglesia. Kung pundok kani nga dili mo wali og napulo ka sugo, piki na nga iglesia may gala. Di na gina tinuod. Kung pundok kani nga wala mo tudlo nga adunay Sabado nga adlaw sa pagsimba, piki na nga mga simbahan. Di na tinuod. Basta ang mga pundok nga musupak na kani sa napulo ka sugo, di na gina tinuod nga iglesia. Mga piki na nga iglesia o mga sulpot na nga iglesia, sulpot na nga doktrina. Kanang pagyugbo magrebulto, sulpot na nga doktrina. Tinuod lang. Kanang nagtudlo igsuon nga ang baboy hinlo na o gipakaon na, maunay mga sulpot nga pagtulunan. Kanang mutudlo nga pwede na kamo inom o magkahubog nga ilimnon, mga sulpot na nga pagtulunan. Kanang nagtudlo magkaigsuunan nga doon ni purgatorio, sulpot na. Kanang miingon nga pangadjian ang patay para malangit, mga sulpot na nga pagtulunan. Nga na mga sulpot na, wala nas original. Dili na hinimos Ginoo, kundili hinimo na sa Roman Catholic ng mga doktrina. Muna mga sulpot. Si panaway na mo mga SFD, panaway na mo mga RCC nga, ang SDE daw, sulpot daw. Sulpot daw. Usaon pagkasulpot sa Seventh-day Adventist nga ang gitudlo na sulat mas Biblia.
ang gitudlo nga mga doktrina sa Seventh-day Adventist mabasa na sa Biblia. Nasulpot na. Ang gitudlo sa Roman Catholic, adunay gitudlo diha nga kadaghanan mga sulpot nga doktrina, nganong sulpot nga doktrina kay wala sa Biblia og dili mabasa og walay bersikulo sa Biblia, gitudlo nila maunay mga sulpot. Mo ni klaro oy, mga sulpot na. Manaway mo na namo nga si Lijuay sakit og utok. Naabay sakit og utok isuod nga nakasulat og libro tinaghana. Aduna bay sakit og utok nga nagtudlo nga ipatuman pod ang napulo ka sugo. Naabay sakit og utok nga nagtuman sa balaod sa Ginoo. Kamo, wa mo sakit og utok pero supak mo sugos Ginoo. Labaw mo sa masakiton. Na panahon na mga kaigsunan. Way sukod sa balos. Matod pa ni Brother Ninyo Pedrera, before 33 AD, dili nila magamatud-an nga na ay Domingong pagsimba. Klaro. Wala pa 33 AD, panahon sa mga apostoles. Bisag kinsang CFD, bisag kinsang Domingista, walay makatundog bersikulo nga ang pagsimba Domingo na. Wala eh. Bisan pagani ang mga apostoles wala masayod nga naa di Domingo nga pagsimba. Kaysa ilang panahon Sabado ang pagsimba nila. Mga apostoles wala masayod nga adto di patay pangadjian para malangit. Nganuman wala sila mag-practice ana. Og ikatulo, ang mga apostoles wala masayod nga naa di bunyag sa puya nga bata. Kaya ang mga apostoles wala magbunyag ang nagpuyag bata. O ang mga apostoles wala masayod nga naaday bunyag nga wisik-wisik. Tungod kay ang mga apostoles ang ilang gamit nga bautismo, immersion. Nga ang lawas ilubog sa tubig. Wa sila kabalo na. Sa diha nga namugna na ang bautismo nga wisik-wisik, namugna na ang bunyag sa batang gamay o puya, namugna na ang purgatorio, namugna ang pagpangadyi, wala na ang mga apostoles na nga matay na og nahuman na pod ang Biblia og sulat. Mga kaigsuunan. So mo na mga tradisyon na ang nahitabo. Tradisyon ang nahitabo. Bunyag sa wisik-wisik nga gamit, tradisyon. Bunyagan ang puya nga bata, tradisyon. Purgatorio, tradisyon. Pangadyaan ng patay para malangit, tradisyon. Pagyukbo og mga rebulto, tradisyon. Ano man, dili man maos Biblia. Manigingon nga, kung maigo mo sa akong giwali, ayaw ko na ang giatakit mo nga kanang personal, dili ni personal attack. Doktrina ang giatake na to. Ay para ninyo nga, ang mga naong ni, ang naong Linjoet, tangan og sungay. Mga naong ni Pastor Baclares, Osborne, wala man ay kwenta na. Bisan pag ang akong naong butang nga madug 5 ka sungay, di gina maka-epekto nako. Ngano man, kay wa mo ko mahilabot ninyo personal. Doktrina ang atong gisgutan dinhi, kay musugutag sa dili ang doktrina maoy makapahimong tinuod sa iglesia nga imong gibarugan. Bisan pag problema ng pangalan, kaya ka ng pangalan, normal magina. Kaya di man po na marehistro goyengan. Mo nang butangan og ngalan para marehistro. Pero kung doktrina ang basihan, pasdilan, diha ta mag-agi sa doktrina. Unsaon pag-ila nga kanang pundok ninyo tinuod na. Sayon kaayo, kung ang inyong pundok nagtudlo og pagtulunan, nagitudlo sa mga apostolis og mabasa sa Biblia, kana tinuod na nga iglesia, tinuod na nga pundok. Pero natudlo mo doktrina nga sa Biblia, piki na nga pundok. Wala isugos Ginoo inyong gisugo. Ang gisugo sa Ginoo wala isugo ninyo. Hato pa, so pakiro gid mo.
O mga isog yung mga tao kay aliman ka Ginoo gasugo supakon pa gyud. Supakon pa. Apan unsa giingon ni Kristo. Marcos 7:7. Kawang lamang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo. Ilang mang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lang magtao. Unsa daw ang hinimo og tao nga pagtulunan ang pagsimba dili dawaton sa Ginoo. 8. Inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios. O gipalabi ang kalagdaan nga hinimo lang magtao. Sa ato pagibiyaan ang kasuguan sa Ginoo. Dahil sugos Ginoo nga ayaw pagyukbo og rebulto. Gibiyaan kay ipayukbo ng mga tao og rebulto. Di wala na. Kawang pagsimba. Nahinimos Ginoo og Sabado nga balaanon, pahulayan. Gipulihan og Domingo. Kay mao ni ados pagsimba. Ang pagsimba sa adlawng Domingo hinimo na sa Roman Catholic. Meaning, hinimo og tao. So kawang lang ang inyong pagsimba diha. Kaya di man dawatos Ginoo. Dili man akong pinulungan. Pangita mo bersikulo igsoon nga ang Domingo gisuwat Ginoo na. Na ang nasulat na mas Ginoo nga napulo ka sugo. Sabado na ba dito? Sa napulo ka sugo sa libro sa Biblia, Exodo 20 versikulo 8, nagsulti na nga santusa ang Sabado. Wala mingon nga santusa ang Domingo. Sa ato bang Domingo, hinimog tao. Hinimo sa Roman Catholic ang Domingo. Ang Domingo, balaod sa Roman Catholic. Samtang ang Sabado, balaod sa Ginoo. So, asa man ini ang duha ang sakto? Ang Sabado o Domingo? Imposible nga ang Domingo may sakto. Kaya ni ay Sabado nga nasulat sa napulo kasugo o ang nagsulat Dios pagyod. Ang gigamit sa pagsulat, tudlo pagyod niya. Ang gisulatan bato pagyod. Na, usao man na pakitinuot sa Domingo. Muna nga, kining pagsimba magigsuunan, kinahanglan matunong sa gustos Ginoo. No sa mga adlaw ang pagsimba. Deuteronomy 18, ikapitong adlaw panimba mo. Klaro na. Og sa ikapitong adlaw panimba mo, og niining adlaw ayaw kamo pagtrabaho. Kung tanay nyo ba nagituman? Wala. Wala mo tuman na. Asugo mo na sa Ginoo. Asang basa na. Biblia o sa Roman Catholic, hinimo. Hubad sa Roman Catholic nga Biblia, nagsulti. Nga ikapitong adlaw sa pagsimba. Walay trabaho nga buhaton. Sa napulo kasugo isunan, bawal ang pagtrabaho sa adlaw Sabado. Ugay sugo man na siya. Ugay sugo man na siya, kung mo trabaho, ta nakasala kita. Nakalapas tas balaod. Kung aton trabahoan ng Sabado. Kay balaod man na siya. Na ang sala, bayarag kamatayon. Pero kung trabaho tag Domingo, adi kita makasala. Kaya wala may balaod. Walay balaod nga nag-ingon, ayaw mong trabaho sa unang adlaw simana. Wala, oy. Wala pa gaingon nga, ug sa unang adlaw simana panimba mo. Wala sad na. Ang basa sa Biblia mauni, ikapitong adlaw panimba mo. Ayaw pagtrabaho nining adlaw. O di na ang basa. Apan walay mabasa nga nag-ingon, sa unang adlaw panimba mo, simana wala. O sa unang adlaw simana, ayaw mong trabaho. Dili na mabasa sa Biblia. Nganong adto magid mo bersikulo o sa mga doktrina nga dili mabasa, nga naa maging mabasa. Ngano supakon pa ang nabasa, kay tumanon to di gid mabasa. Ang mabasa, ang ipasantos ang Sabado. Ang gisugo, ang ilang giwali, Domingo. Sayop kayo. Ang gisugos Ginoo nga adlaw sa pagsimba Sabado. Ang gisugos Ginoo nga adlaw nga muuna og trabaho Sabado. Ang gisugos Ginoo nga pagsimba nga
wa kay trabaho katong balaanon adlaw Sabado. Walay bersikulong mabasa nga nagsugo ang Ginoo nga sa Domingo panimba mo. Walay mabasa ang bersikulo nga nag-ingon nga ang Domingo balaan nga adlaw. Or ang Domingo adlaw ning ikapahulay. Wala nas Biblia, dili na mabasa. Kanang ingon da nga ang Domingo adlaw sa pagsimba, ang Domingo kuno adlaw sa Ginoo, mabasa lang na sa referensya apan dili mabasa sa Biblia. Mao na pinakaklaro mga kaigsuonan, di mo na atake gud. Mao na nga basa gyud Biblia. Ay mo saligin yung mga lidiris niya. Salig mo na mga CFD nga labaw mo sa nagawalig sayo. Muwalig ni ka nga Domingo na pagsimba, perti nang sayo para. Muwalig ni ka nga yukbuan ng mga rebulto, perti sayo para. Muwalig ni ka nga baboy pagkaon na kahilo na, sayop kay na. Tungod kay wa lagi na bersikulos Biblia. Mahimo lang gusto ang imong iwali kung na supporting verse. Mahimo lang isakto ang imong giwali sa publiko kung adunay bersikulong suportado sa imong bersikulo. Karon, pagwali nimo Domingo na ang pagsimba na bersikulo, wala. Pagwali nimo nga ang patay pangajian para malangit, na bersikulo, wala. Pagwali ninyo nga ang salang gagmay matus purgatorio, na bersikulo, wala. Kung muwali mo nga ang batang puya bunyagan, na bersikulo, wala pod. Kung muwali mo nga ang bunyag usikwisi, wala po bersikulo. Sa ato pa ang inyong doktrina, why bersikulos Biblia? Nagsalig lang og referensya. Na di mo na pwede. Kung ang doktrina igsuon tuara makita sa referensya, unya wala sa Biblia, pusoy na nga iglesia. Pusoy na nga pagtulunan. Og maunay pagtulunan nga daghan ang maimpierno. Maunay pinakaklaro mga kaigsuonan. Maunay pinakaklaro. Na, matay pa sa Biblia, Juan 4, versikulo 23-24. Ang Dios nangita sa tinuod nga magsisimba, nga nagasimba sa espiritu o kamatuoran. Kinahanglan daw nga ang tinuod nga magsisimba na ay kamatuoran or nagsimbas kamatuoran. Kana bang tinuod yun? Pagsimba nga tinuod. Pagsimba nga tinuod nga doktrina. Tinuod nga pagtulunan. Mauna ang gipangita sa Ginoo nga nagsimba niya. Ang imong pagsimba kay tradisyon may gituman. Adto ka mas tradisyon, ang Ginoo wala malipay ana. Ingon ang Ginoo, bisan pag-unsaon ninyo ang inyong pagsimba, di ko na dawaton, kawang lang na, nga naman kay ang inyong gituman, hinimo man og tao. Na ay hinimos Ginoo nga Sabado, dito manon. Nga naaman na, manong mingon ng uban, wa na kay laing tima, Brad. Taghang tima nako mga kaigsuunan. Pero nganong adto mo kung tima nga manuo naman mo? Aritas tima nga inyo gisupak para masabtan mo niyo pag-ayo ba? Kung miingon mo nga, ay mga tao ng hambog ng mga siibdi, puspos pa sila nga. Daghana sa padistang na miya. Kaya niipos Katoliko, magkagambay ana. Pwede naghana mga Katoliko nga Roman Katolik kanimo sa padista. Pwede gidighana. Halos kada Sabado, binautismuhay, bautismo kada Sabado, kinsa man yung mga tawhan na, nga Roman Katolik na, nga nakamatanas kamatuuran. Napay ng style, igsuon sa mga siibdi nga, ang mga SDE nga niipon nila, himuon nilang Katolik bitipender. Nya kusog ng matagis iglesia, kay Katolik bitipender na lagi. Pilar pa mo kabuo, piting nga mahayara. Pero halos sa mga SDE depender, sa mga triimidya nga mga depender, nga mga debatidor, pulos na mga Roman Katolik gikan. Muna pinakatinuod, walay debatidor nga natao sa Seventh-day Adventist nga ginikanan.
tanang debatidor sa Seventh-day Adventist gikan na sa Roman Catholic nakamata ni biya. Kaya naibaw sila nga daghan ang gitudlo sa iglesia nga ilang namatan nga wala sa Biblia o dili mabasa. Naikatarungan, unsay namatan ba pagkamatyan? Kung naikatarungan sa uban mga Katoliko, nga Brad, unsay namatan Brad? Mao di pagkamatyan. Kana kung tinuod na imo namatan. Pero kung pagmata nimo dili tinuod, ambak diha, oy hawa diha, kadi man tinuod. Pagkamata ka sulit tinuod. Pagmata nimo sa imong iglesia ang gipasakupan, nagtudlo man no doktrina nga hinimo nila. Wala man itudlo ang nasiblia. Unya pagkamatay ka diha. Basta giingon sa Pineda 18:4, panggula ka mo kanila. Aron dili kamo makaapil sa mga hampak. Aliman ka. Ipagawas ka. Nga ipagawas ka. Tungod ka adunay kastigo, adunay hampak nga paabuton sa mga simbahan, sa mga iglesia nga nagtudlo og supak sa Biblia. Na mga kastigo. Kung imong tanawan ng Biblia may gala sa Petag 16, pitin naghanang hampak nga paabuton sa mga iglesia nga nagtudlo og bakak. Kabahong ang tubig mahimong dugo, dagat mahimong dugo, kainit sa adlaw 7 kapilo, kangit-ngit, gut, linog, naapay hilong nga ulan nga 50 kilos, gikas langit mga hagbong tao. Mga hampak ni siyang gisgutas bilang kasulatan. O kining mga hampaka adto ni paigo sa mga simbahan nga nagtudlo og bakak nga pagtulunan. Mga simbahan nga nagtudlo og doktrina nga nisukwahi na sa doktrinas Dios. Asam basa na? Job 36 o 34, 26 o 27. Siya maghampak kanila, ingon nga mga taong dautan. Liman ka? Kay sila minsukwahi naman gikan sa pagsunod kanako ug wala magtagad sa akong mga pamaagi. Ug wala magtagad sa akong mga tambag. Mga tambag sa Dios, mga paagi sa Dios, wala magtagad. Og nisukwahi na sa Dios. Hampakon siya. So kung ang iglesia nga magipasakupan karon nisukwahi na gani sa Ginoo, nisukwahi na gani sa mga pulong sa Dios, ang ilang giwali, ang gitudlo wala na gani iwalis mga apostolis, og di na gani mabasa sa Biblia, sukwahi na nas Ginoo. Og na ay hampak anang paabuton sa Pineda 16:1 hangtod sa 21. Maaguman diha. Muna kini ako, igo lang ko nagpahibalo ninyo. Apan wala ko'y katungod nga paundangon tamo sa iyong pundok diha ka inyo man ang katungod. Apan ako sang katungod ang pagpahibalo ninyo sa inyong doktrina nga di gyud na tinuod. Kay ang tinuod nga pagtulunan, tinuod nga doktrina na as Biblia mabasa. Oh, wala may lain nga kuhaan tadog source ka matuoran. Biblia magyud. Si Kristo ka matuoran. Ang Biblia ka matuoran. Kung ang Biblia ka matuoran, gisugo o gisulat dis mga tao nga gimanduan sa balang espiritu, ug matod pa sa 2 Timoteo 3:16 nga ang tibuok kasuratan gituga sa Dios ug kini may kapuslanan alang sa paghatag og kaalam sa pagsabot sa kamatuoran, pagtudlo unsaon pagbuhat og matarong, pagsaway, pagbadlong, pagpanulid, o pagmatuto sa pagkamatarong. Muni ang rule diha. Subo lang taba nga, daghan sa mga magtulunan na gitudlo. Nga tuwa si referensya pa ingon. Tuwa ditong mga basa, may mga basa dito. Mabasa nga bunyagan ang batang puya, mabasa nga ang bunyag wisik-wisik, mabasa nga Domingo ni pagsimba, mabasa ang purgatorio, dito si referensya.
Pero sa Biblia, pusoy. Di ka basa. Na, asa sakto na. Biblia kita igsoon pa ingon. Kay mao man ni ang girekomendar sa Ginoo nga atong basahon aron ta mahimong angayan nga Kristohanon. Og batinumanon nga Kristohanon. Mato pa si City ay, 2 Timothy 3:17. Aron ang tao sa Dios mamahingpit og masinangkapan alang sa tanan nga maayong buluhaton. Sa ato pa adunay buluhaton nga maayo nga masangkapan ang tao sa Ginoo pinaagis pagbasa sa balaang kasulatan. Walay mabasa nga balaan nga referensya. Walay mabasa nga balaan nga encyclopedia, balaan nga word story, balaan nga uban pa nga mga referensya. Walay mabasa diha. Usaray mabasa balaan kasulatan. Ang Biblia ra ang gitawag diha nga balaan kay mauni ang pulong sa atong Ginoo. Muna nga alang sa mga viewers o mga baser na mo sa mga SDA, ayaw gimbog ka sakit sa mga bersikulo nga basahon ako. Nga naman tungod kay alang regid ni sa atong kaayuhan. Kay musugot ang sa dili, kung musupak ka sa Biblia, impirno mo ka. Di ba ka malangit? Ha? Kung supako nimo ang naas Biblia, di gyud ka malangit. Impirno gyud ang padulngan nimo kung musupak ka. Pero supako nimo ang referensya, tuuhan nimo ang Biblia, malangit ka oy. Pero tuuhan nimo ang referensya, supako nimo ang Biblia, impirno po ka. Impirno po ka. Nga naman, gipalabi nimo ang referensya, gisupak nimo ang Biblia. Di ba, impirno ang padulngan? Mo na yung espadiday ko tres, bulahan ang tao nga dos kapunungan nagabasa sa pulong sa propesya. Bulahan ang tao nga nagpatalinghom og nagtuma ni ini kay ang panahon duol na. Kinsa ang bulahan ang nagtuman og nagpatalinghom. Kinsa ang bulahan ang nagwali og nagtuman. Mga bulahan na sila. Kaya mauna igsuon ang naa na record sa balaang kasulatan. Muna nga sa atong pagsimba magigsunan. Kinahanglan, may bawta, sa tinuod nga adlaw sa pagsimba. O ang girekomendar nga adlaw sa pagsimba Sabado, dili Domingo. Sunod, kinahanglan makailata sa atong gisimba. Ingon na Ginoo, simbaha ko ninyo, nga mo'y nagbuhat sa langit o yuta. Kinahanglan nga mutuo ta nga si Kristo, Dios, o naghimo sa kalibutan. Ato siyang mailhan. Si Kristo, mailhan nato nga makapasaylog sala. Walay lain nga mga girekomendar diha nga mapasaylog sala ang Dios sa gyud. Walay lain. Kita makapasaylog matagsa. Kung sila nakasala po na to, normal na siya. Pero kung ang tao wala makasala nimo, nakasala ni Pulano, modool nimo, imong pasayloon, dili na mahimo. Kay usana kapasipala, mga kaigsuunan. Muna ba tayo na to? Na, Oseas 4:6, ang akong katawhan ginalaglag kay nakulangan sa kahibalo. Og nalimot na sila sa kasuguan sa Dios. Sa ato pa, adunay duha diha kahinungdan nga ang tao malaglag, kulang sa kahibalo. Asa nga kahibalo? Dili sa kalibutan ng kahibalo. Kahibalo sa balaang kasulatan. Nakulangan sila. Plus, nalimot sila sa kasuguan sa Ginoo. Sa ato pa, kung nalimot ka sa kasuguan sa Ginoo, unsa pa katong taong di ginmutuman og sugos Ginoo, malaglag sila. Una ang hitabo, mga kaigsuonan, nga dapat natong pamalandungon pag-ayo sa tigsuon nga pangalagad sa Ginoo. Kaya masayang ba? 20 years, 30 years, nangalagad ka sa Ginoo, o niya di ay, di na mao ang imong gituman. Nagsunod ka sa gitawag nga katigulangan nga mga doktrina.
Original, wa ni mo sunda. Mo na magkatawa ko sa ibas mga si Ipdi. Nga kugihan igsuon kaayo. Nga, muingon nga. Wali niya brand, kay paras 10%. Uy, kay igsuunan. Bisan pag dili ko muwala sa social media, naibaw na nang makauban nga mga Adventista nga adunay ikapulo nga ihatag nga bahin sa Ginoo o kana biblikal na siya. Biblikal man na, dili man na tradisyon. Ang tradisyon kanang bunyag, bayran, tradisyon na. Kanang pangajian ng patay para malangit, tradisyon man, mo mga tradisyon. Pero miingon tang ikapulo, di yun na tradisyon. Kaya pagbuot mo sa Ginoo. Malakias 3:10 dadaan niya ang tibok ng ikapulo sa balay tipiganan. Aron adunay kalanon sa akong balay. Sulay ko ninyo karon, di ba? Ablihan ko ang tambuanan sa langit ug bubuan kamos palangin sa pagkaagi nga way dapat kabutangan ini. So ang pag-uli si kapulo biblikal. Balaod sa Ginoo. So dili siya pananapi. Kung mangita mong simbahan, igsuon nga daghang kwarta, ang Roman Katolik. Manay pinakaklaro. Sa tinuod lang. Kung maingon mo nga ang SDA ng warta kasi kapulo, dili gina. Tungod kay ang ikapulo biblikal. Pero pangwarta igsuon nga was Biblia, kanang gitudo sa Roman Katolik, wala sa Biblia. Dinikana kayo. Nga, pangwarta diya. Mauna nga, ang ato igsuon, nga pag-live karon dili ta mahilabot sa mudiha pero ang ato ba doktrina ba? Doktrina ang atong gubaton karon. Una-una pag-ayo ninyo nga kanang inyong doktrina gituman karon gitudlo ba nas Biblia? Kay kun wala itudlo sa Biblia, wa gyud moy merito anas Ginoo. Nga naman, gisupak ninyo ang sugos Ginoo, gituman ninyo ang sugos tao. So, diha ang problema. Muna nga, sa Petalay 14, 6 ug 7, adunay dadon nga mensahe sa tinuod nga iglesia. Kahadluki ang Dios, ang tinuod nga iglesia, muwali nga adunay balaod nga tumanon, ilabi na ang napulo ka mga sugo. Ang tinuod nga iglesia, adunay mensahe nga dili ipakaon ang mga mananap nga mahugaw, dili mo inom o maisog nga ilimnon, dili manigrilyo, maunay mensahe sa tinuod nga iglesia. Ikatulo, ihatag og simbaha siya nga may nagbuhat sa langit ug yuta. Ang tinuod nga iglesia nagtudlo nga adunay Dios nga simbahon nato. Adunay Dios nga naghimo sa langit ug yuta, ug adunay pagsimba nga may tabo. Og nagtudlo sa adlaw nga tinuod nga pagsimba nga mao ang adlaw Sabado. Iwali tibo kalibutan, walihan ang tanang tao. Una nga kining napulo ka sugo, dili ni iwali si Israel. Lahi sa uban nga unahuna nga ang napulo ka sugo na ang mutuman Israel hanon ra. Dili man na mao. Kasi Petalay 14 sa city, iwali tibo kalibutan man. Walihan ang tibo kalibutan. Walihan ang tanang katauhan. Walihan ang tanang kanasuran. O sa iwali, na ay balaod si Ginoo. Walihan nga ang baboy dili pagkaon. Kisay walihan, Israel raba dili. Tanang katauhan, tanang pinulungan, ug tanang kabanan. Tibo o kalibutan, walihan sila. Walihan nga anang Sabado, anos pagsimba. Ang uban magwali. Mayroon mga, way labot ang hintil Sabado. Way labot ang Kristohanon Sabado. Di man pa una. Kaya na si Biblia, tibo kalibutan ang pasabton. Tibo katauhan ang walihan. Tanang kanasuran sultian sila nga na Sabado nga tinuod nga adlaw sa pagsimba. Kung kanang tulo wala mo magdalaan na, piki na ang iglesia. Piki na kasimbahan. Kung wala na itudlo ninyo, kaya mo man gisugos Ginoo. Mateo 28:19, gisugo ngani ang mga apostolis. Lakaw mo sa tibok kalibutan, tun-i ang mga katauhan. Tudluan ang mga tao. Tudluan ang mga tao. Kisa mga tauhan na, mga taos nasod. Mga taos kalibutan, patuluan sila.
Oh. Tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo. Unsa daw? Ang mga tao tudluan sa tanang gisugo sa Dios. Unsa gisugo sino? Puro kasugo. Sunod, ay pagkaon, mga pagkaon hugaw. Mga baboy, sabi niya. Oh. Kaya magsugo na Ginoo. Ayaw pag-inom sa magkahubog ilim nun. Gisugo na Ginoo. Ipatuman, ana puro kasugo. Mupahulay sa adlaw Sabado. Gisugo na Ginoo. Bunyagi sila. Gisugo na Ginoo. Maunay tumanunon sa tinuod nga iglesia, mga kaigsunan. So ang tinuod nga pagsimba, wala lain. Kadtong adlaw nga gitudlo sa Ginoo. Kadtong adlaw nga ang Ginoo mo'y nagbuot. Naon sa mga adlaw, ikapitong adlaw simana panimba mo. Walay trabaho nga buhaton. Santusan ninyo ang adlaw Sabado. Balaanan ninyo ang adlaw Sabado. Balaanan ninyo ang akong mga adlaw igpapahulay. Muna tinuod nga pagsimba. Mo nag-ingon sa Juan 9:31, ang Dios mamati sa usa ka masimbahon nga nagtuman sa kaubuton sa Dios. Ang Dios na maminaw, mamati ang Dios kung usa ka tao nagsimba o nagtuman sa kaubuton sa Ginoo. Na kung Domingo ang pagsimba nimo, wala ka makatuman sa kaubuton sa Ginoo. Kay Sabado man ang iya. Kung mukaon kas mga mananap nga mahugaw sa mas karing baboy, nga nisimba ka, wag hapon. Palpak hapon. Kaya nga naman, ang pagsimba nimo, wala tumana nimo ang mga sugos Ginoo. Samot na ang Domingo, kaya di man nasugos Ginoo. Mo nagiingon ako, nga ang Roman Catholic nagsunod ni Constantino. O ang tanang Dominguista nga dili sakop sa Roman Catholic, nagsunod sa Roman Catholic. Kaya ang Domingo, balaod mas Roman Catholic. O si Constantino, mo'y original sa pagsimba sa Domingo. O gihimong balaod sa Roman Catholic. So, ang meaning, nga kung ang tao ang pagsimba Domingo, nagpasidungog sa Roman Catholic nga iglesia. Kung ang pagsimba Sabado, nagpasidungog sa Dios. Kung ang pagsimba Sabado, imong gituman ang Dios. Kung ang pagsimba Domingo, inyong gituman ang Roman Catholic. Maunay, klaro, mga kaigsunan. Mauna nga sa napakilakaw ron, so salamat sa mga viewers. May pagtanaw ni Ads sa Jubin Bagyo ato sa igsuon maguwali sa Hitagom, no? May buntag di Ads. O usay ni brother ninyo Pedrera. O sa uban nga mga viewers nga mga Adventista nga magkakita sa kong live, hangyal ako ninyo nga atong live to lang i-share yun. Kaya wagi na hago ang pag-share. Pagpalupad sa akong walig sa mga kabarkadahan na to, usan na kapaagi nga makatabang tas mensahe. So salamat sa pagtanaw, salamat sa mga viewers, salamat sa mga baser, magampo tas pagtapos mag-igsunan. Ginoon Diyos na ikaw sa mga langit, salamat din kabuntagon. Salamat sa mga panahon na kaya sa pagtapos sa pagtuon sa imong mga pulong. Ginoo panalangin yung mga tao namin na nagtanaw, masabtan ang tinuod ng doktrina, tinuod ng kaminsa sa kaluwasan, aron sa imong pagbalik amahan. O sa kaming umalambit sa kinabuhi, wala katapusan. Salamat usab sa imong pagpasaylo sa mga sala among nahabuhat sa pulo sa batok sa una. O kini magisalig madawat pinaagi lamang simbugtong anak nga among manluluwas amin. Bueno, sa alas timbangan sa katarungan ako si Brother John Dilapinya, ganinyo, nga ang pagbantay, ang pagbutyag sa kamatuoran matud sa kaluwasan, apan ang pagtipig sa kamatuoran, mo'y krimen sa katawan. Nagkasalamat may buntag, God bless ug babay, bersikulo lang, walang personaran. May buntag diha ni Roliesar Prias, no? Sa Bulwa, Cagayan de Oro City. Bye-bye. God bless.